Okay, everyone. Okay, so I hope you are all doing well and healthy. Are you healthy, guys? Yes, Happy. Nis. Yes, Healthy ya. healthy. Ah, Healthy is sehat. yeah. Alhamdulillah. Yes, very well. Okay, then I will share the screen first. Saya share dulu screennya. Yes, why I ask you, are you healthy? Because there are so many people that sick. Yeah, there are so many people that experience flu and then also headache. Ada banyak orang yang flu sama headache, sakit kepala gitu ya, and etc. That's why I Headache. ask. Even though you're Yes. busy, you are guys still healthy, right? Still healthy, sir. Very good. Okay, great. So before we have learned about this one, or we have learned about this one, do you still remember the phrases that we learned before? Kayaknya bukan itu deh, bahasa Inggrisnya apa? Eh, I I Sayanya bukan. don't I I don't, don't think it's I don't think. bukan ya. I don't think it's a Yes, betul. I don't think it's a gitu. Terus kalau misalkan kayaknya ini deh gitu. it's lock. it Yeah, look it's lock. It looks, yes. It's look. Yeah. It's look. It's yeah. Something like Yes, it oh, looks like looks it's a like. Yes, yes. yes. Kayaknya itu kayaknya itu TV deh misalkan. It looks like Yeah, it's it's a like. television. Like Nah, kayaknya still bukan deh gitu ya. Kayaknya yeah. bukan deh. Itu I don't think so gitu. Oke, very well. Alright, ini sudah oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oke, kalau yang ini I usually wake up at itu saya biasanya bangun jam. Itu ya sudah ya kemarin. Terus Yes, I I go usually wake atau up, leave. I go Mhm. to work, pergi jam berapa, after work, setelah kerja Yes. saya, I have meeting, yes. Oke, very good. Nah, ini juga baru nih yang di paling bawah ini saya lupa kemarin taruh. Let's call it a Let's day. call it Friday. Let's call it a day itu artinya cukup untuk hari ini, bukan ayo panggil hari ini, tapi cukup untuk oh, hari ini gitu. Call, Yes, oh, let's call it a day. Misalkan kita sudah bekerja nih dari jam 6 sampai jam 6 gitu ya. Dari jam 6 sampai oh tapi kalau misalkan 42 jam 6 sampai 6 ya. Tapi kalau misalkan 52 itu jam 7 sampai jam 5 ya. yes, it's Ya. call. Nah, sudah kerja dari jam 7 sampai let's jam call it day. 5. Hmm? Yes. Okay, Miss. Sudah kerja dari jam 7 sampai jam 5 terus sekarang waktunya buat pulang gitu. Bisa bilang, "Oke, let's call it a day." Langsung tutup laptop, let's call it a day artinya akhirnya udah selesai gitu. Cukup untuk hari ini gitu. Yes, Ini sangat natural that's dipakai untuk super. sehari-hari dan ya sangat-sangat natural dan sering sekali dipakai oleh bule-bule apalagi kalau misalkan sudah beres kerja, beres melakukan sesuatu gitu kan. Oke, let's call it a day. Sudah cukup, sudah selesai gitu. Oke? Yes. Oke, great. Ini juga sudah kemarin. Nah, now let's warm up. Ini pertemuan yang baru What ya. Yes. is your name? Yes, exactly. Kalau misalkan kita menanyakan nama kan sudah biasa ya. Siapa nama kamu? What is your name? Tapi kalau misalkan kita bertanya nama dia yang perempuan, what do you say? What What would is you What say? your hair? is Mhm. Once again, please. What is your hair name? Nah, your-nya kita hapus. Kita what ganti What is is menjadi her her name? Kalau begitu. yes, exactly. What is her name? What is her name? Gitu. Untuk menanyakan nama dia yang perempuan. Terus kalau misalkan kita mau bertanya nama dia yang laki-laki, what What is is his his name? name? his name? Ya, biasanya kita sering nanya kok ini apalagi misalkan kalau ada orang baru gitu ya. Kalau ada orang baru kita akan bertama tuh nama dia siapa gitu. What is her name? Or what is his name gitu. Oke, very well. Untuk nanya sebuah nama atau orang itu your-nya itu
kalau kamu is your name, kalau ke Yes. perempuan itu nggak perlu your-nya kan? Nggak perlu, karena your itu artinya nama punya Anda, gitu, punya Anda, gitu. Kalau kita mau bertanya sesuatu yang punya dia yang perempuan, itu berarti pakai her. Berarti your-nya sudah nggak kepake, karena your itu artinya kamu, punyamu, gitu. Iya, iya. Very good question, pertanyaannya yang bagus. Oke, sampai sini dipahami ya? Ya, ya, kadang cara menghafalnya ini yang salah Oh, satu. nanti. Yes, nanti kita Kurang nanti saya buat masif. teman-teman tidak menghafal, nanti tidak perlu menghafal, tapi kita practice. Practice. Kalau misalkan dipraktikkan itu tidak perlu dihafal, tiba-tiba keluar aja gitu. Oke, oke. One more time. Siapa nama dia? Itu apa? Itu nama dia. Siapa nama dia? In English? What are this name? What are their names? Siapa nama dia? Yang perempuan? What are What their are this her? What are this her? Bukan. Oh, Kalau siapa nama dia yang perempuan? What is? Masih what do pakai you? what is? Ya. Mhm. What is here? What What is? is your name? Her name, yes, betul. Her ini dia yang perempuan. Kita pakai Ya, yang what is your name? Jadi yes, hilang ya. What is your yes. What is what is her her? name? Gitu. Kalau siapa nama kamu kan sudah tahu ya, berarti kita skip aja yang your ini. What is your name? Siapa nama kamu? What is your name? Nah, sekarang siapa nama dia? Kita mau bertanya nama orang itu yang cewek gitu. What is her name? Gitu. is What? her name? Yes, betul. Kalau misalkan siapa nama dia yang laki-laki? What What is is his his name? name? Betul. What is his name? His Jadi name. her itu dia, his itu laki-laki. Dia yang laki-laki. Her His dia itu yang laki-laki. perempuan. Oh, His, itu dia perempuan. yes, betul, exactly. Her What is His sama your his. what Yes. is her name? What is his name? Yes, very well. Nah, sekarang Tentang yang ini, ini siapa nama mereka? Mereka itu kan bahasa Inggrisnya they. there, there, They ya. Tapi they. kalau misalkan kita kan mau menanyakan kepunyaan mereka, kepunyaan namanya mereka gitu. Jadi itu kenapa kita mengganti they menjadi their. Jadi siapa nama mereka? What are their names? name. Boleh dicoba? What Siapa are nama their name? Yes, exactly. What are What their are their names? name? Yes. Nah, their seperti itu. What are their names? Kenapa pakai are di sini dan ini kepake is di sini? What is itu kalau is itu menunjukkan Satuan. menanyakan ke satu orang. Satu orang, betul. Hanya satu. You itu kan artinya Mereka. kamu, satu orang. Ya. Her itu artinya dia, satu orang. His itu juga artinya dia, yang laki-laki, satu orang. That's why kita pakai is di sini. Menunjukkan namanya satu orang saja. Tapi kalau yang kita tanya lebih dari satu orang, namanya mereka, How? kita pakai are, terus di bawah, di belakangnya name itu kita tambahkan s juga. Oh yes. Oke. Ya. Jadi, Are what their name? are their names? Their name. Siapa nama mereka gitu ya? Yes, what are their names? Misal ada orang baru lagi, terus lebih dari satu. What are their names? Siapa nama mereka? Gitu. What are their Name. names? Yes, exactly. Terus kita mau bertanya, kamu departemennya apa? What is? What Pakai are what you? is lagi. What is Your 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 department? department. department. Sama kayak what is your name? Name-nya itu kita ganti jadi departemen aja gitu. Kita ganti jadi departemen aja. What is your name? What is your department? Gitu. Apa departemen kamu gitu. Very well. Terus kita mau bertanya juga ke seseorang. Do you know? Kamu Do tahu you Bapak do you ini? know Miss? Do Yes. you Mister?
Do Yes, you know, Mister? exactly. Apakah do you know itu apakah kamu tahu ya Miss gitu ya? Yes, exactly. Kamu tahu, kamu kenal Apakah kamu gitu. tahu? Kamu kenal atau kamu tahu, kamu kenal bapak ini atau kamu kenal ibu ini, kamu kenal mbak ini gitu. Do you know Mr. blank 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 from process expansion misalkan. Kamu tahu Mister ini dari proses expansion gitu. Kita mau bertanya apakah dia kenal atau enggak, kita pakai do you know. Do you know, Mister? Yes, exactly. Now, let's try again. Siapa nama mereka in English? What is that? Siapa nama mereka? What Yes. are their name? Yes, what are What their are his names? name? Yeah. Ingat name-nya S-nya itu ada di names. Jadi, what Names. are their names? Their Their names. their names. Yes. Their names. Yes, exactly. Siapa nama dia yang perempuan? What is her name? What is her name? Kalau Is Anda kenal misalkan siapa ya? Anda kenal Pak Siswanto? Do you know Mr. Siswanto? Yes. Do you Do you know know Mr. Mister Siswanto? Siswanto? Yes, exactly. Do you know Mr. Siswanto. Siswanto? Gitu. Betul, mantap. Anda sibuk hari ini? Bahasa Are Inggrisnya? you Are busy you today? busy today? Yes. Ini Basi dibacanya kan? Busy? ini dibacanya are you busy? Busy. Oh, busy. Yes. Are Yes. you busy today? Today, exactly. Are you busy today? Gitu. Walaupun Oke. U ya, tapi memang agak aneh kalau bahasa Inggris ya. Busy. Ya, Dibacanya I itulah. gitu. Are you busy today? Gitu. Kapan kamu ada waktu luang gitu? Kapan kamu ada waktu luang bahasa Inggrisnya? When When are you are you free? 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 When are you free? Betul. Terus, nah ini juga penting ya. Ini juga penting. When are you Eh, free? jemput, jemput itu bahasa Inggrisnya pick up. Pick up. Pick Ya, up. kalau kalau antar itu artinya drop off. Drop. Sebentar, saya edit dulu. Drop off. Drop off. Nah, itu artinya antar. Drop off. Oke. Hmm. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya bisa antar saya, bisa bisa jemput saya di proses di NCC, misal. Can you Can you pick pick up up me? me? Pick Can up you me? pick me up? Pick, Yes. pick Nah, me nah up. betul. Jadi kalau misalkan ada jemput saya, jemput dia, jemput mereka, pokoknya ada yang ada saya, mereka, dianya kayak gitu, jemput saya, dia, mereka. Nah, kan tadi kalau bahasa Inggrisnya jemput itu pick up. Nah, Pick tapi up. kalau ada jemput saya, dia, merekanya, saya, dia, mereka itu ada di antara eh, pick Up. sama up. Jadi Oh, kalau jemput saya, pick me up. Ya. hmm. Pick me up, jemput jemput saya. Kalau jemput dia yang perempuan, Pick her. Can you pick betul? Can him you pick up? her up? Yes, pick her up, betul. Okay. Pick her Okay. up. Terus kalau Kalau misalkan pick up jemput nanti dia yang call laki-laki, buntung ya. kenapa? Iya, kalau pick up jadi call buntung mungkin ya. Exactly. That's why kita tambahin dia her, me, sama him gitu. Kalau misalkan jemput dia yang laki-laki, Can Can you you pick pick her me up? him up? Her, him. Yes. him up. Yes, Can you can pick you him pick up? him up gitu. Saya buat agak komplit ya. Bisa jemput dia di townside? Pick your can you pick dia ya? Dia yang laki-laki deh. Oh, yang dia laki. Can Oke. you pick him up? Him up? Mhm. Di townside? Uh, In? di Townside. itu in ya. Can Yes. you pick him up in Townsend? Yes. At townside. Nah, oke. Kayak betul, betul. Jadi pakai in ya. Kenapa pakai in? Karena Oh, townside in. itu termasuk Tempat. yes, Luas ya. termasuk Tempat. tempat yang luas gitu. Jadi yang termasuk yang tidak luas itu adalah rumah.
Oh, Misalkan bisa bisa jemput dia di rumahnya si A gitu misalkan. Itu baru pakai at karena dia Oh, dia tidak luas gitu. Tapi kalau townside, NCC itu pakai in gitu. Oke, great. Uh, can you pick him up in townside? Bisa jemput dia di townside gitu bisa. Terus bisa antar saya ke Maluk misal. Bisa antar saya ke Maluk? can you pick me up Maluk? To Maluk? Nggak pakai tuh ya? Uh, ya, ingat kalau misalkan pick me up itu artinya jemput. Kalau misalkan Oh, antar tadi apa? ntar drop Drop ya. off. oh, Drop. Can you drop me? Oh, can you drop me up to Maluk? Off. To Maluk. Yes, betul sekali. Can you drop me off to Oh, Maluk? antar Can drop, you drop me off to Maluk? antar Betul drop, banget. Oke, kita ulang drop. semuanya sebelum nanti ada conversation, contoh-contoh conversation dari semua percakapan ini, dari semua frasa-frasa ini. Kalau misalkan kita mau bertanya, dia namanya siapa sih? Siapa nama dia gitu? Yang What perempuan. is your oh, what is your what his is your name? his name? What is? Your Your his name. her name. Oh, Masa kalau your? perempuan ya. What is Yes, yang perempuan. her name? Yes, what is her name? Betul, Name. what is her name? Your-nya itu kita hilangkan saja, Ya. ya, karena kita hanya bertanya nama dia. Kalau misalkan nama dia yang laki-laki, siapa nama dia yang laki-laki? What is his name? What is Betul, what is his name? Kalau siapa nama mereka? What are these names? what are theirs? What Name. are Ya- their names? Yes, siapa nama mereka? What are their names? Betul. Nah, coba ini nggak ada di sini ya. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya, apakah mereka pegawai baru? Pegawai itu employee ya. Boy, apakah mereka Apakah? Are they? What? are they new employee Yes, are they new Hmm, employee? Saya tambahkan sedikit. Are they employees? new employee? apakah? Kan? Are they new employee? Kalau dia lebih dari satu employees Ya, gitu ya. Kalau cuma satu biji, are-nya kita ganti employee. jadi R-nya diganti is. yes. Apakah dia pegawai baru? Is she or he new employee? Gitu. Oke, sip. Oh, kalau Mantap. R itu untuk sesuatu benda yang banyak ya, Miss gitu ya. Betul. Yang banyak, yang lebih dari satu. Misalkan dua Oh, kalau orang. is itu udah jelas satu dia. Jelas, sudah paten satu. Is Oke. she new employee? Misalkan. Is he new employee? Nah, bisa. Dia apa? Employee baru ya. Dia karyawan baru ya. Pegawai baru ya. Gitu. Is he new employee? What is her name? Gitu. Siapa nama dia? Apakah dia pegawai baru? Gitu. Very well. Terus kalau misalkan bahasa Inggrisnya, kapan kamu punya waktu luang? When are you free? You free. Betul. When are you free? Free. Apakah kamu sibuk sekarang? Are No. you busy now? Yes. Betul. Are you busy now? Are you busy today? Boleh banget. Oke. Bisa antar saya ke training center? Can you Can you pick pick me me? up at training center? In training center? Antar saya, ingat, antar. Pick Drop. me. Drop. Yes. Can Can you drop me oh, up to antar ya. training center? Yes, betul. Can Oh, you drop me off to training center? Oke, oh dia betul. pakai tuh sih, Miss ya? Oh Yes, iya kan betul. Ke, Ke jalan kan? Ke. ke. ke ya. Yes. Kalau misalkan bisa jemput saya di proses, Can you pick me at process? Pick me yes, up at process.
Betul. Can you pick me up at process? Betul. Oke. Can you pick me up? Nah, now. Bentar. Nah, ini kan sudah ya. Now, both of you will talk to each other. Dua-duanya silahkan Okay. coba percakapan and find out as many facts as you can about your partner. And then after that, you can share what you found with the class. Misalkan, walaupun sudah tahu ini, walaupun sudah saling kenal. Misalkan mau bertanya Mr. Zainal, what are you going to do next week gitu? Is there new employee atau misalkan apa yang kamu lakukan hari ini, apa kesibukannya dan lain-lain sebagainya. Silahkan saya kasih waktu ini ya percakapan 5 menit. This is good, ini sangat bagus karena kalau kita cuma materi aja itu akan kurang menggigit gitu. Jadi it's okay ya. It's okay. Kalau mau di mix, kalau misalkan lupa bahasa Inggrisnya, it's okay. Nggak apa-apa di mix. Misalkan, what are you lakukan today? That doesn't matter. Nggak apa-apa. Nanti saya perbaiki di akhir ya, pas feedback. Atau saya potong di tengah ketika teman-teman nggak tahu apa itu lakukan, saya langsung kasih tahu gitu. Silahkan. Miss. Oke, siapapun boleh untuk memulai. Halo, Mr. Eka. Oh yes, Mr. Jaina. Okay. How are you today, Mr. Eka? How are you today? How Gimana are you kabarmu today? Mhm. hari Apa ini? kabar baik tuh, Pak? I'm I'm good. I'm good. okay, good. Are you okay, Mr. Eka? Okay. Okay. No problem, Mr. Eka ya. Oh, ruwet. Tanya Are you Mister. busy today? Yes, yes. Yes, Mr. Jaina. Are you busy today? PC? PC apa sih Busy. lupa lagi ya? Busy itu sibuk. Sibuk. Oh yes, 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 yes. No, no, I'm free. Oh, are you free? I am free today. Okay. Tonight, you join with me uh, to cafe shop, okay? Miss Alvis. Oke. Mister Eka boleh gantian nanya ya. Mister Eka boleh gantian nanya. Kapan kamu kapan kamu punya waktu luang? Waktu luang itu apa tadi? Free ya? Free. Ya. Yes, berarti when? Uh, when you Free. apa langsung ya? When you free Yes, atau betul. Betul. Boleh, boleh. gitu ya. When are Ya, you free, Mister Zainal gitu, boleh. Hmm. Mr. Jaina, yes, sir. I usually wake up I usually wake up at 7 a.m., sir. Why, sir? apa setelah itu ya? After Sir, that? Oke, oke. After ya. Yes, betul. buruan kan? After. Saya bingung juga. After to walk, After work? kita Yes, kemana? betul. After to walk, kita itu apa ya? We? We. After to walk, we, after Mhm. to walk, we kemana? Oh, setelah kerja kita kemana? After work? After Af- work? After Mhm. walk, after Where? walk, where Where are we are we? After going? to walk, are we going? Where are we going after work? Yes, coba ulangi. Are we going after to walk? After to walk, Where? are we going? Where are Yes. going? Yes, where are we going after work? Yes, very good. Apalagi ya, Jen? Abang, Bingung.
Oke, Mr. Yes, Zainal, okay. silakan Where dijawab. are you going? Gitu. Yes, where are we going after work? Nah, ditanya, kemana kita pergi Oke. setelah ini, setelah kerja? Uh, with Uh, you to going Mhm. makan malam. coffee shop besar. Coffee shop. Hmm? Pakai bikin bingung pertanyaan. Gak apa-apa. Semakin semakin dilatih, semakin banyak tahu, semakin terbiasa nanti. Gak Kang, apa-apa, coba Miss kan di tanya awal. lagi Kang, ulang lagi Kang. Biar saya mikir lagi Kang. Itu Boleh. jawabannya itu ngopi ya. Where are going after ngopi? Oh, wait. Tidur? After Apa after apa? tidur? Apa kita jalan? Sleep. We are Sleeping we sir. going? We. We are Kita ya. We going? Where are we? We Where we are where where? where Mhm. are we going to ngopi? After After kirain mau bilang after kemana ngopi. kita pergi setelah Ya, setelah setelah ngopi. kerja. Oh, where nggak are we bekerja. going after coffee? Yes. Coba sekali lagi Pak Eka. Where are we going after After coffee. after coffee? After coffee. Yes, betul. After coffee. Nggak pakai tuh ya, kan tuh itu kemana ya? Enggak. Tuh, Yes, tidak pakai kopi. Tidak pakai tuh. tuh pakai tuh. Silakan, Mas Zainal. Where are we going after coffee? Dia nanya apa sih? Apa yang kita apa apa yang Oke, where are we going? Kita kemana nih setelah ngopi katanya. Oke. After coffee, Yes. setelah ngopi, Mhm. with you. Atau pemahaman yang dibahas aja, Jen. Jalan-jalan tuh apa namanya? Ya. Jalan-jalan Oh, Miss. jalan-jalan itu walk around. Oh, walk Walk around. around to Hmm. Alfamart, Mr. Eka. Oh yes, thank you. Looking Janda. looking fruit. Lihat Looking buah for gitu. Looking sih. Looking fruit. Lihat buah gitu, Sir. buah? Ya, Oh, looking for fruit. Coba. for fruit, ya, fruit. Yes. Fruit. Yes, betul. Buah-buah. Looking for fruit. Betul. Very well. Lagi, Pak Eka, tanya-tanya lagi. It's okay. Ini waktunya untuk berlatih sekarang. Oh, Saya paksa teman-teman untuk mengeluarkan bahasa Inggrisnya. Nggak apa-apa, minim. It's okay. Mr. Jenal, what have meeting today? What happened? Mau bilang apa? What Mau bilang have apa, Pak Eka? meeting today? Bertanya ya, Dalam Mr. bahasa Jenal, Inggris. what have meeting today? Mau bilang apa dalam bahasa Indonesia, Pak Eka? Apakah ada meeting hari ini? Oh, do we have? Do we have? Do we have meeting? Yes. Do we have meeting today? Apakah do you have? Do we Yes. have Do you have? Do you Meeting. have meeting today? Apakah ada Yes. meeting hari ini? Yes, betul. do? Oke. Kalau any. Kalau mau bilang Kalau ini ada, yes, ada. there is. Yes, Yes. that's right. Yes, that it gitu, Sir. Yes. Miss. Yes. Kalau any doang, Sir, kesama Nggak aja bisa. ada. Oh, nggak Tidak bisa. Ya? bisa. Yes. Jadi kalau misalkan iya, ada. Yes, there is. Gitu Yes, bisa. that is. Ya, apa, Miss? Yes, Yes, there that is. is. Yes, there is. Ada gitu. Ya, Yes, ada. betul. Ya, ada. Yes, Yes, there is. there is. Betul. Gitu kan. Ya, mau. Yes. Coba tanya Mas Zainal ke Pak Eka, bagaimana Oke. dengan Anda? Mr. Eka, Yes. are you okay today?
Okay, Okay, go tuh. ahead. Are you healthy today, Mr. Eka? Yes, I healthy. Say Okay. healthy, health. Very good. Health, Healthy, health, betul. healthy. I am healthy today. Very good. Sudah? Oke, cukup. Very good. Oke, Okay. sip. Ini Nah, oke. Kita akan tetap melatih sampai harus teman-teman itu bercakap-cakap ya. nanti Iya. ya, betul. Pokoknya sampai Ya. teman-teman itu nanti lumayan tidak kebingungan dari yang tadinya mau ngomong apa nih ya gitu. Jadi terbiasa nanti dari terpaksa jadi Terkadang Miss terbiasa. antara pengucapannya yang apa sih artinya gitu kan. Pengucapannya itu yang Ah, kurang kurang pas, Kosakatanya kita masih kurang bingung ya. jelas. Yes. ah, ya sebenarnya pengucapan memang memang sih penting ya, tapi tidak perlu mirip banget dengan apa native speaker ya, tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan itu yang membatasi, nanti malah kita takut ngomong bahasa Inggris. Jadi tidak masalah. Untuk sekarang ya, untuk di levelnya teman-teman sekarang ini, saya maklumi, it's okay, tidak apa-apa untuk pengucapannya digas aja. Yang penting mau untuk ngomong aja itu dulu. Nanti kalau sudah pede ngomong, baru kita tingkatkan lagi ke pengucapan gitu. Gitu. Hmm. Bertahap. Very Yes. good. Oke, Miss. Exactly. Okay, Kadang now let's try hafalannya this ini udah lupa conversation. Kita lagi. coba apa? Kadang hafalannya ini, Miss, sering sering lali itu. Apa yang dibicarakan sekarang, oh Oh iya, ini udah dibahas wajar, lain lagi, udah lupa lagi. wajar. It's okay. Kita coba dulu sebelum conversation ini ya. Kita akan ulas-ulas dulu kalau gitu. Kita akan ulas-ulas dulu. It's okay, wajar sih. Namanya juga berproses ya. Kalau misalkan siapa nama kamu bahasa Inggrisnya? Eh, What's your name? what Yes. is your name? What is your name? What Betul. is your her? Siapa nama What dia is yang her name? perempuan? What is her What name? is her name? Betul. Siapa nama dia yang laki-laki? What What is is his name? his name? His What is name? his name? Yes, betul. Betul. Siapa nama mereka? What are their name? What Yes, are their betul. names? What are their name? Yes. Yes. Apakah kamu sibuk hari ini? Are you busy today? Are you busy today? Are you busy today? Betul. Are Are you you busy busy today? today? Yes, busy itu sibuk. Oh, saya sibuk sekali. Hmm. I am very busy. I am very busy. Saya sangat sibuk hari ini. I am very busy. Gitu. Terus, kalau misalkan bahasa Inggrisnya, kapan kamu punya waktu luang? When you When free? are you free? When, oh Yes, yeah, yeah. when are you When free? are When Betul. you are free? you free? Betul. When are you free? Mantap. Terus kalau misalkan, apakah mereka pegawai baru? Do you new Are they? employee? Are they? Uh, Are are they employee new employee? Are they Yes. Are employee? they? New employees? Yes, betul. Are Terus, they oh, oke. employees? Kalau bahasa Inggrisnya jemput apa? Pick up, Jemput itu pick up, Betul, pick up. Kalau antar, drop. drop drop off off. ya. Drop off. Kalau misalkan bisa jemput saya di Townside, Can you Can pick you me pick up me up? pick Pick me up. pick at me up. yeah, Can you pick me up at training center? Yes, boleh. Bisa antar saya ke NCC? Can you drop me Off. to NCC? Yes, betul. Can you drop me off to NCC? Betul. Mantap. Itu kan sudah oke semua tuh. Sudah hafal semua ya. Nah, oke, mantap. Sip. Now, kita coba conversation ini. Silahkan dicoba. eh, Mas Zainal menjadi Dina, Pak Eka menjadi Andi. Okay. I am Dina. I know your name. I am Andy.
Nice to meet you. To meet Rina. lutut. Yes, betul. Nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Terus Dina ya. Hmm? Rinanya hilang nih, Miss. Oh, I am Ya. Rina. Nice to meet you too. oke. Nice to meet you. Nice to meet you. What is your department, Andi? Andy, I am in the HR department. How about you? I'm in the training department. Oh, aku Oh, bantu ya yang Rina ya. Ternyata ada 3. ya. Oh, that's great. Do you know Mr. Handi from training center? No, I don't. Is he here today? Yes, he is. He's over there. Dia di sebelah sana. He's over there. Over there. Oke, Andi. Kang, Yes. Yes, silahkan, Andi. Andy, of no problem. By the way, what are their names? Apa teman mereka? Yes, they are Siapa Sari nama and mereka? Dika from finance. I see. Are you busy today, Rina? I see. A little. I have some tasks Andy this juga ada. morning. Oh Rina ya. iya ya, Andinya sedikit ini. Kalau gitu Iya. take over ya, Pak Eka jadi Rina. Oke. Silahkan, silahkan, Mas Zainal. I I understand. understand. Where are you free? Are you Oke, free? Oke. silahkan, Nah, Pak Eka. I am free after lunch around 2 p.m. Okay. Great. Can you pick me Great. up at Sure, 2? sure, tentu. Oke, Sure. Okay. Sure. great. Oke, betul. Dina. And can you drop me off at the training center? Of course, no problem. Of Andi siapa course, nih? no Or problem. lanjut ke Andi, Pak Eka. Oh, alright. I see you but later. Baiklah. See you. Alright, Sampai jumpa. baiklah. Oke, See you betul, but later. mantap. Kita coba artikan sama-sama ya. Nah, coba yang pertama, Hi, I'm Dina. May I know your name? Artinya adalah, Hai, saya Dina. Hai, Dina. Aku Siapakah tahu namamu? namamu. Apakah aku tahu namamu gitu? May I know your name? Artinya, bolehkah saya tahu nama kamu? Oh, bolehkah Yes. saya tahu namamu gitu? Jadi, may ini adalah boleh. May, Oh, may itu boleh. yes, may adalah boleh. Boleh. Jadi, bisakah, Iya. bolehkah saya tahu nama Anda? Boleh saya tahu namanya? Gitu kan? Halo, saya Dina. Boleh tahu namanya? Gitu. May I know your I am name? Dina. I am Dina. Gitu. Jadi bisa kok My teman-teman know, pakai ini juga. apa boleh May ya? aku I Yes. know. know your name. Boleh saya tahu. I see. Yes, boleh saya tahu nama Anda? Oke. Oke. Boleh saya tahu nama Anda? Misalkan boleh saya jemput Anda? Saya Andi. May I pick you up? Gitu. Boleh saya jemput Anda? May I Oh, pick you up? preferensinya. May. May. Kalau yang kedua artinya I am Andi, nice to meet Saya you. Andi. Senang berkenalan Saya denganmu. Andi. Betul. Exactly. Senang Terus bertemu. yang selanjutnya? Saya Saya Rina. Rina. Senang juga berkenalan denganmu. Nice to meet you. Senang juga. Great. Oke, Senang next. bertemu denganmu. Ya. Berkenalan. Boleh sama, bisa bertemu. Nice to meet you. Mhm. Terus? Apa Nice senang to meet departemenmu, you. Andi? Bertemu denganmu. Yes. Senang bertemu denganmu. Terus kalau misalkan I am Andi, I am in the HR department. How about you? Artinya? Ada, Saya apakah departemen Anda berada di HR. departemen mana? Apa departemen I, Anda? What?
Apa is your department? Apa departemen Anda, Yes. Andi? Yes, betul. Ya, Apa departemen Anda, Andi? What is your department, Andi? Betul banget. Departemen saya HR. saya di Yes, departemen SDM. yes, betul. SDM. Oh, abad. Oh Oh, ya, HR ya. betul. SDM. SM bisa, Bagaimana? betul. How about you? Bagaimana dengan kamu? Yes, how about you? Bagaimana dengan kamu? Gitu. Terus? Saya departemen training. Saya di Yes, departemen mantap. training. Betul. Lanjut. Oh, Oh, that's that's great. Oh, great. good. Mhm. Bagus. Bagus. That's Oh, good. bagus. Oh, that's great. Oh, that's it. Bagus sekali. Oh, yes, bagus Mhm. sekali. Do you know Mr. Handi from training? Do you Handi? know? Apakah kamu Apakah tahu kamu tahu? Mr. Andi dari training, dari departemen training? Do you know? Yes, betul. Tidak. No. Mhm. Aku tidak tahu apa. Tidak. Aku Yes, bukan yes, Tidak betul. business ada. Kalau owner. tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Bahasa Inggrisnya no, I don't. No, Oh, I saya don't. tidak tahu No, I itu don't. no I don't ya. Yes, Tidak. betul. Saya tidak maksud gitu sih. It's here today. Dia tidak Ya, ada kalau di bahasa hari ini. bahasa Indonesia kan agak aneh ya, tapi artinya enggak, saya nggak tahu gitu. No, I Oh, don't. itu. Gitu. Oh, no, I don't. Saya nggak tahu. Yes. No, I don't. Yes. Kalau misalkan is he here today? Saya Dia hari ini di sini. tidak ada hari ini. Is he here today? Apakah dia di Saya sini sekarang? oh Oh, is he ya? Apakah dia di sini ya? Yes. Apakah dia di is sini here. hari ini? Gitu kan? Ya, dia di sana. Yes, betul. Betul. Nah, Ya, Ngomong-ngomong, mhm, siapa nama mereka? betul. by the way, Mhm, ngomong. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. betul. By the way, ngomong-ngomong artinya. What are their names? Siapa nama mereka? Terus they are Sari. Mereka adalah Nama Sari mereka. dan Dika dari finance. Betul. Mereka Great. adalah Sari and Dika from Painan, dari Painan. Yes. I, I see. Aku Oh, tahu. begitu. Mhm. IC itu apa ya? IC itu iya. Oh gitu. Gitu. Begitu. Oh gitu, Oh, IC. gitu. Oh IC. I Oh see. gitu I ya. see, gitu. Kirain Yes. aku melihat gitu, bukan sis. Bukan. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau bilang oh gitu ya gitu. Oh, I see. Oh, gitu. Ya. I Bisa bilang see. I see. Oh gitu. Oh Ya. IC. Kalau melihat, Nah, aku melihat. em, I look. saya melihat apa dulu? Kalau misalkan saya melihat dia, I see him. Gitu harus ada lanjutannya. Nggak bisa pakai I see biasa. Oh dia kalau IC-nya aja Jadi berarti lihat oh bukan gitu. look ya. I see kata-kata. Kenapa? Biasanya look, lihat. Ya, bedanya look dan see ya. Kalau see itu melihat dengan tidak sengaja. Tidak sengaja dia ngelihat gitu. Jadi atau Hmm. lihatnya itu cuma sekilas aja, sebentar aja, tidak bermaksud untuk melihat. Kalau Itu I misalkan look. look, yes, Oh itu gimana? yang tadi bedanya I see him, I I look see. him. Iya, Apa betul. bedanya? Kalau sih itu tadi tidak disengaja ya, atau mungkin cuma sekilas doang ngelihatnya, nggak secara intens gitu, nggak bermaksud untuk memperhatikan. Tapi kalau look itu artinya kita memperhatikan dengan seksama dia. Kita memang sengaja mau ngelihat orang itu atau benda itu atau tempat itu gitu. Makanya ketika ketika apa? Ketika guru itu meminta perhatian ya, tolong perhatikan saya atau tolong lihat saya. Please look at me, bukan please see me. Kalau please Oh, see me itu artinya cuma ngelihat sebentar doang terus udah aja, nggak usah diperhatikan Ini gitu. oh, Kalau oke look oke. itu memperhatikan dengan seksama gitu. look Saya at me. saya tuh Lihat saya. kemarin tanya sama si ini Kang Pincu India, Iya? Hmm. you look Mister Eka. Apa? Lihat. Saya tanya gitu ke orang India itu, bodo amat sih kan salah-salah aja.
You look Mr. Ah, Eka, Pincu. I see. Oh, Oh, kamu berarti terlihat salah deh. seperti I gitu see. ya? Hah? Mau bilang apa dalam bahasa Indonesia? You Kamu look Mr. melihat Eka. Mr. apa Pak Kamu Eka, melihat Mr. saya. Pincu, saya bilang gitu. Oh, Do you look harusnya gitu bisa. ya kalau misalkan kamu melihat di sini maksudnya kalimatnya seperti apa? Kamu Saya tuh melihat, nanya oh, ke I dia, see. Heeh. apakah kamu melihat Pak Eka? Ah, Pakai do you see? do you see? Oh, harusnya pakai sih ya, karena seini aja ya. Kalau lu kan memperhatikan dengan sama, Oh seksama. iya 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 Jadi iya. dia Iya. memperhatikan aja terus gitu. Maksudnya Iya. memperhatikan, sengaja melihat Pak Do Eka Oh, you look gitu. see? melihat ya, lihat. Lihat Ya, lu. do Lihat you itu see Mr. maksudnya. Eka? Gitu. Look at that. Tapi Lihat itu jangan gitu look ya. to Look at ya. that. Ya, look at that. Berarti kita meminta untuk coba lihat itu. Oh iya Perhatikan iya. dengan Oke oke. seksama gitu. Coba lihat itu. Oh, look at that. Ya, perhatikan Look. dengan Look at seksama. this. Coba lihat. Look at this gitu ya. Lihat itu. Yes, berarti Oke kita oke Mas. meminta Siap. mereka untuk tidak cuma hanya sekedar melihat biasa doang terus memalingkan perhatian, tapi Rapiin lihat gitu. dengan seksama, perhatikan Oke gitu, oke oke Miss. gitu ya. Itu I perbedaan see. I see see. dan look. Oh I see I see Miss. Yes, I see. I see. Yes, betul. I see itu bisa artinya oh gitu ya, atau Oh, saya mengerti gitu bisa. siap I Yes, Miss. I see. see. Gitu. Very Oh, well. I see. Good question. Oke, kita lanjut. A little. I Jadi have best some tasks this morning. Artinya? A little, sedikit, sedikit. Ya, betul. sedikit. Aku memiliki, aku memiliki sih. Ya, betul. Aku Saya punya. mempunyai, Saya saya punya punya, Ada beberapa apa? Tugas. tugas. I, I have memiliki some beberapa saya tugas ini pagi some ini. Yes. beberapa Eh, tugas yes. this morning Yes. pagi Pagi ini. ini. Yes. Saya punya beberapa tugas pagi ini. Gitu. Betul, betul, betul. Terus next one. I understand. When are you Aku free? mengerti. Kapan kamu bebas? Ya, kapan Coba. kamu ada waktu luang gitu ya? Oh, I waktu. understand. Yes, Kapan betul. when are you free? Kapan kamu punya waktu luang? Oke. I'm Saya free free. anytime. Hmm. Ya, saya bebas. Saya punya waktu luang setelah makan siang. Yes, Sekitar jam 2 Ya. siang. Good. betul. Bagus. Betul. Bagus, Betul. great. Yes. Bagus. Kamu bisa jemput Can you saya pick? Bisa jemput? Can we jam pick jam 2? 2? Yes, betul. Tentu. Tentu. Dan kamu Sure. bisa antar saya ke training center? Oh, tentu, tidak masalah. Great, great. Tentu tidak masalah. Of course, no problem. Alright. Yes. Baiklah. Alright, kenapa? Sampai Alright, jumpa kenapa? nanti. Okay. Alright, All right. baiklah. Yes. Alright, oh baiklah ya. Baiklah. Yes, baiklah. Baiklah. Betul. I see you but later. Sampai jumpa kembali. Alright. Yes. Both itu artinya kalian Teman. berdua. Oh, kalian berdua ya. Yes. Both ini artinya kalian berdua. Jadi saya akan sampai ketemu nanti ya kalian berdua gitu. Oh, I'll but see you ya. both later. Yes. Good. Il Dibacanya itu, I will ya, Mi. Il itu sambungan dari kata apa, Miss? yang ini Ya, I am ya I will. will dari Aku kata I akan will. Yes. sampai ketemu lagi berdua. Kok aku akan sih, Miss? Saya akan melihat kamu berdua Oh iya nanti. ya. Yes. Saya akan melihat kamu berdua nanti. Jadi cara bacanya itu bukan ill karena ill itu artinya sakit. I Oh, I'll, il itu. I'll. I'll. Oh, Ya. namanya I'll see I'll. you but later. Oke, I'll sampai see you ketemu but nanti later. kalian berdua ya. Betul. I'll see you both later. Gitu. Leisure. Nah, karena kalau Nanti ya. misalkan kita tidak singkat dia, itu akan menjadi I will. I will see you both later. Gitu. Oh, I'll see you. Apa kalau dibaca il itu berarti I'll gitu ya, Miss? Yes, I'll, betul. I'll see you but later. Bukan but, tapi But both. 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 Yes. Oke. Both. See you both later. Nah, kalau bath itu artinya mandi. Hmm.
Nah, jadi memang agak Berarti penting nanti ya. mandi bareng ya. Makanya, makanya agak penting ya Kok akan untuk mandi bareng nanti? Masa gitu sih, Kak? Ya kan, but later. saya Nanti. akan melihat kalian I mandi will see nanti. you, but Jadinya Iya, berenang hati-hati ya, berarti. hati-hati. sampai jumpa, see you. Oke, siap. Hati-hati jangan sampai bilang bath tapi both. Both, both, Yes, nah itu betul itu. Bot, Itu betul. bot. both. Kalau Mm-mm. bat itu but u ya Kalau dibacanya. bath kalau bath yang mandi itu BATH bath gitu. Oh, Memang ya TH dibacanya bath. bat. Kalau booth itu artinya Booth, foto apa tempat orang Both. berfoto booth. gitu. Iya, ya, foto Kalau booth. Booth. Ya, foto booth bat, gitu. bots. Mm-mm. Ini bots ya, letter. Yes, betul. Itu New both bots letter. letter. Yes, betul. Very good. Oh, Papua Diingat-ingat. Nugini. Papua Nugini. Oh, Oke, very good. Bagus sekali semuanya. Tadi sudah ya. Kalau misalkan oh gitu bahasa Inggrisnya apa? oh gitu. Hmm. Saya melihat. Oh, I Saya I see. see Ya, you. itu dia. Oh gitu. Oh Oh gitu. gitu, Itu I bahasa Inggrisnya see. saya melihat. Oh, oh, I see. I see. oh, iya, iya, iya. Tuh. Kalau oh I gitu see. aja namanya I see. Kalau Yes. saya melihatmu, I s- I ini see you. I see Gitu. sama I'll see. Ini beda Hmm? bacanya gimana nih? I see, oh gitu. Kalau yang tadi I'll see bahasanya I'll see you. Si- Yes, I'll I'll see pakai you. L ya. Nyanyi kan? I'll see you. Kalian Yes, I'll berdua. see you. Kalau oh begitu I see, nggak pakai L ya. I see. Yes, nggak pakai L. Kalau ada Reaksi L-nya dong. itu kan bahasa artinya kan I will, saya akan. Hmm. Ya, I will, saya akan. I'll see you, but I'll both, see. yes, I'll I'll see. see you both. I'll see you. both, both. Ya, Kami berdua. ya, betul. Nah, jadi agak krusial ya untuk apa pengucapan tadi karena beda pengucapan, beda arti itu. I'll see you bath later, artinya saya akan Pak, melihatmu mandi nanti. Gitu. Oh, letahna ponok ya macana. Jadi Pak, jangan sampai ya. Gitu. Oke, very siap. good. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saya tanya satu persatu aja ya. Saya tanya satu persatu aja. Silahkan dijawab. Ini sekarang saya akan bertanya. Nanti dijawab aja, boleh. Saya mulai dari Pak Eka. Pak Ya, Eka, what time do you usually wake up? Jam jam apakah berapa saya biasanya bangun Anda ya? bangun? Pakai biasanya bangun. Jam berapa biasanya Anda bangun? Uh, I am I am usual wake up at Hmm, 7 a.m. Oke, betul. Saya ubah sedikit. I usually, I Ya, usually wake up. Coba Usually. I usually wake up at jam at berapa yo tadi? yo yo. I usually wake up at 7 a.m. AM Betul. itu di bahasanya gimana? AM. AM. I A, usually wake up at AM. at 7 a.m. Yes. Oke. Terus, what do you do after work, Pak Eka? What do you after work? I go After to work. work at I am at Nah, at M jam 8. coba, apa artinya what do you do after work? Apa yang Anda lakukan setelah Setelah bekerja? bekerja. Yes. I'm go to work and saya pergi bekerja. Eh, Apa yang Anda lakukan setelah kerja? Misalkan saya pergi ya, ya. makan atau saya bermain I'm badminton. I'm to apa sih olahraga itu setelah bekerja. I I I am uh, doing sport. I doing sport. Yes, I betul, doing sport sport. ya. Betul, mantap. Do you like your job? Apakah do you like? Yes, I like.
Okay, why do you like your job? Why? Karena itu My Because, passion. ya menyukai pekerjaan lah ya. I yes, karena because, I itu karena itu because, mhm. karena itu I because Because I, menyenangkan lah. because fun, because it's fun. Fun menyenangkan. Because it's fun karena menyenangkan atau bisa juga because my job is fun. Ya, oh yes. Okay, Oh no. Because try. my job is fun. Very good. Okay. Do you like? Uh, what do you do in your office? eh Work, bekerja. Yes, Apa yang bekerja? what are you doing there? Maybe Eh, emailing, meng-email atau apa gitu. ya, work to open open laptop, work preparation apa pekerjaan preparation apa inspection, schedule, bikin bikin schedule itu apa? Make schedule. Make schedule, Mhm. bla bla bla. And many more. And And many many more more. ya. Bla Yes, bla and dan many banyak more. lagi. Yes. Oh, And yes. many more. Dan banyak lagi. Dan banyak lagi. And many more gitu. Good. Okay, betul. Okay, now I'm going to move to Mr. Zainal. Mr. Okay, Miss. Zainal, what do Yes, you Miss. do? What do you usually do? Atau oh no no, what time do you usually wake up? I usually wake up at 7 a.m., Miss. Okay, what do you do after work? After work, I'm sleep, Miss. Oh, Because okay. Mhm, mhm. I go to work because kalau and capek lelah apa, sleep. Miss? Because I am Because tired. Oh, okay, because I am tired. Yes. Okay. Do you like your job? Apakah kamu suka pekerjaanmu? Mm-hmm. Kenapa gitu, Miss? yes, I like. Yes. Yes, I Mhm. am happy my job because I'm my happy job with is, my job. yeah, Miss. I'm Yes. happy with my Yes, I am job. happy my Oh, job. I am happy With with with, yeah, WITH with with, yes. okay, I'm happy with job With my job. Yes, because I am able. my passion, Miss. Oh, okay. Because it's my passion. Because it's my passion. Yeah, Okay, great. Okay, what do you do in your office? I make training in training center. Mm-hmm. Dan padahal itu jawabannya. What do you want? I make report. Itu aja. Lah, kan situ yang repot. Saya emang enggak. Oh enggak. Okay. Sama-sama itu kan. Lu Beda ngeledek ya. lu. Beda job desk. Mentang-mentang report gua banyak. And I'm sharing apa misalnya? I'm Apa? sharing. Apa? Saya, Speak up. what do I'm you in your office? Apa yang kamu lakukan di office kan, Miss ya? Iya, betul. I'm kalau saya memberikan training apa, Miss? Saya memberikan apa? Memberikan pelatihan. Oh, I give training. Oh iya, ya. I give training. training for to worker. Itu, Miss. Okay, for workers. For workers ya, for workers ya. Yes, great. Ya, karena kalau for two itu double dong jadinya. Jadi pakai satu aja, for workers. Oh, for workers. For workers. Yes, yes. Very good, very good. Oke, tadi sudah melatih-latih sendiri untuk apa sudah coba percakapan tanpa membaca, terus ada yang membaca lalu mengartikan. That's great. Itu yang akan kita lakukan nanti sehingga rekan-rekan bisa terbiasa. Oke, now,
Okay. What time do you start work? What do you work at? Okay. Ini kan tadi sudah ya, jadi kita skip aja. Oke. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, ini sebenarnya untuk next ya, tapi nggak apa-apa kita bahas sekarang karena kita masih punya 30 menit kurang. Oke, 27 menit lagi. Ini adalah preposition ya, atau lokasi. This is very important. Ini sangat penting ya. This is very crucial, especially at the workplace, terutama untuk di tempat kerja gitu. Jadi kita perlu tahu preposisi. Nah, tadi makanya kan di awal eh, di townside itu ada yang bilang at, ada yang bilang in, yang mana yang benar gitu. That's why this is very important karena kita hampir setiap hari menyebutkan lokasi, di mana filenya, eh, di mana dia, atau di mana si A, di mana si B, dan lain-lain sebagainya, di mana mobilnya gitu. Oke. Now, this is the preposition. Jadi kalau mau bilang sesuatu ada di sini, gitu misalkan, gitu. Nah, the owl is on the box. Atau burung hantunya ada di atas box, Box. kotak, gitu. On the Jangan box. lupa, jangan lupa eh, is dan Is. are itu penting, harus ada. Kalau The dia cuma all satu, is. Oke, Miss. kalau dia cuma satu itu berarti pakai Is. 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 Kalau dia lebih dari satu itu pakainya are. 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 Ya, jangan lupa ini selalu terskip sih ini. Biasanya teman-teman akan bilang the owl on the box gitu. Oke, Terskip oke. dia. Padahal harus ada is sama are gitu. Salah satu ya. Yes, Is. is atau are salah satunya saja. Kalau dia cuma satu pakai is, kalau lebih dari satu ya pakai are gitu. Are. Yes. Nah, kita lihat sekarang ini. Saya sengaja pakai gambar yang imut-imut ya. Oke. Jadi kalau di dalam itu bahasa Inggrisnya In. betul. In ya. Ini dia in. Kalau di atas On. betul. Kalau di bawah Under. 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 Oke. Nah, above ini artinya apa? Di atas. Nah, apa bedanya above sama on kalau gitu? Kalau above itu sesuatu apa ya? Kalau saya sih mikirnya karena untuk pekerjaan biasa kita sebut above, di atas air, above water gitu. Kalau Apa above gitu? itu, kalau above itu, nah lihat ini ada burung di atas pohon, dia Ah. kan tidak menyentuh, tidak menyentuh. Jadi sesuatu yang tidak menyentuh dan dia di atas itu kita bilangnya above karena dia tidak menyentuh. Oh, iya Dia iya tidak iya. menyentuh barang itu. Misalkan burung itu ada di atas pohon. The Oh, bird is above the tree gitu. The Tapi kalau boat dia di nyentuh kayak atas gini, is pohon. above the tree. yes, above Above the tree. the tree. Oh, iya 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 Exactly, iya. karena dia nggak nyentuh pohonnya nih. Dia terbangnya di atas pohon tanpa menyentuh gitu. Sedangkan kalau yang ini dia berdiri di atas box. Nyentuh ya. On. Ya, dia menyentuh. Jadi pakainya on. On. Oke 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 Mas. It wall is on the box. Yes, betul. Ada di dalam. Exactly. Tapi kan with all the one di dalam box. Tapi itu kan di atas itu. Ya, Itu ini di nyentuh kan? atas dan dia Artinya nggak menyentuh. ngeliat itu burung hantu, nyentuh kardus. Iya, burung hantu. Kalau kan pengertian itu kan the wall is on the box itu kan burung hantu ada di dalam box. Nah, On In. di atas box. is on the box. Ya, di Nah, atas ada box gitu. Betul. Oke. Oke Kalau oke pengertian oke ada. Kamis. On itu On. berarti dia di atas tapi nyentuh yes, Tuh, on bendanya. pada lah ya artinya ya. Ah, tapi betul. kalau di atas dia tanpa menyentuh Above. sesuatu, maka itu namanya above. Betul, Oh, exactly. contohnya above water, di atas air. Yes, On di the atas water, air. Misalkan. di atas air juga, tapi dia nyentuh gitu ya Miss ya. Ya, betul. Kalau bebek pasti on the water ya. On the Kalau water, bebek. ya.
Kalau burung ya bisa jadi above the water. Above the water. Bisa jadi kalau dia nggak nyentuh, Miss, gitu ya. Yes, kalau Siap, dia Miss. tidak menyentuh. Itu kan banyak Oke. banyak burung-burung yang berterbangan di atas laut ya. Itu bisa pakai above. Siap, siap, Miss. Very good. Kalau below, yang ini Below below. itu apa ya, Miss? Below Di itu bawah. artinya di bawah. Di bawah. Under juga bawah kan? Sama ya. Jadi bedanya sama dengan on dan above. Apa perbedaannya ini? Apakah below itu ke material atau under ke orang? Karena di sini juga ada nama under. Ya, jadi Under. Under Oke. Irawan. Jadi kalau under itu di bawah, tapi dia menyentuh sesuatu nih. Dia menyentuh di sesuatu. bawah, Oh iya, kakinya maka kita nggak nyentuh. jeli ya, dia megang itu. Iya. Berarti Ini nggak perlu pakai sepatu. Jen, under Irawan itu megangin JGC kayaknya. Pegang tangki. Megangin tangki. Tanpa menyentuh ya, tanpa menyentuh di bawah. Below itu tanpa menyentuh. Iya, tanpa menyentuh. Misalkan TV-nya ada di atas meja. Nah, tapi TV-nya ini digantung nih di tembok, nggak nyentuh meja. Below. Oke, Iya, Miss. jadi Paham, Miss. pakainya Below. below. TV-nya di atas meja. Mejanya di atas The TV. television below meja. Below itu di atas ya, Miss ya? Di bawah, Below salah, di di bawah. bawah. Oh, ini Jadi di atas. kalimatnya akan Meja. menjadi seperti misalkan meja itu di bawah TV gitu. Meja itu di Meja bawah TV. itu di bawah TV. Iya, mejanya ada di bawah TV. Ini kan meja, terus ini The TV. table below TV itu di bawah meja, Miss. TV itu di bawah meja. Oh, meja itu di bawah TV. Iya, meja itu di bawah TV. TV The di bawah table. TV. Meja itu di bawah TV. Jadi bingung. Iya. Dibalik itu the television. Iya. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Meja itu di bawah Meja televisi. itu di bawah televisi. Meja itu Meja table ya? itu Yes. meja The table below below the TV. Yes. Jangan lupa is sama R-nya. Is ya. Oh iya, isnya ya. Lupa, Miss. Oh, jadi ada dua. The Table. table is the table are below the Kok television. belok kan satu kan? Satu Kan tablenya. dua. Satu tablenya. Udah nama-namain kan. Orang satu saya lihatnya. Is. Ya, saya satu-satu lah, satu-satu. Okay. The table is below the Below the televisi. The television. It's below the television. Okay, very good. Kalau misalkan beside artinya? Beside kan? Yes, beside. Beside itu Miss. Artinya di samping. Pinggir. Di samping, Miss. Yes, di samping. Di pinggir. Oh, bukannya ini Miss ya, north gitu, Miss. Apa? North itu artinya utara. Oh, north itu mah, bukan. Near Miss, near. Near di dekat, yes. Near sama beside sama, Miss. Beside artinya di samping, near artinya di dekat, next to artinya juga di samping. Oh, kalau di samping itu beside, kalau dekat baru near gitu ya, Miss ya? Yes. Oke, Near siap, itu dekat, terus next to artinya di samping. Oke, di samping. Beside. Yeah. Oke, ya, siap, Miss. Bisa, oke, sip, mantap. Terus kalau between artinya? Between di tengah-tengah. Di antara, Di tengah-tengah, antara. di antara. Oh, Di antara. paling jago tuh. Kalau among? Among itu di antara, ini di antara. Betul, di antara juga. Sama di Apa antara. bedanya sekarang? Between sama Cuman dia nggak deketan, Kang. Si between ini. Di antaranya dia nggak menyentuh ya, Miss ya? Nah, bukan. Kalau di antara among itu, di antara mereka banyak benda. Kalau itu dua. Waduh, sombong. Bukan sombong. Saya lihat ada berapa tuh pensil? 1, 2, 3, 4. Sementara rumah ada 2.
Oh iya benar-benar. Lihat Betul, gambar. betul. Aduh, gaya. Betul sekali ya. Jadi kalau between itu di antara dua benda atau dua orang. Oh, Ya, oke di oke. antara dua Paham. benda atau dua orang, kiri dan kanan atau depan Between dan sama belakang boleh. emong ya. Kalau emong Kalau itu di among antara itu di dua. antara banyak, Oh lebih iya. dari dua lah gitu. Lebih dari dua. Berarti Oke. sama-sama di antara ya, Miss ya? Sama-sama di antara hanya perbedaan jumlah saja. Jadi kalau teman-teman bilang between ya berarti cuma di antara dua orang di sisi kiri dan kanan, satu orang kiri, satu orang kanan gitu. Tapi Sip, kalau sip. emong bisa jadi dua orang kiri, Dua orang atau tiga orang kanan atau dua orang kanan gitu bisa. Bisa jadi seperti between. itu. Oh, berarti Emong. gini, Jen. Mr. Jenal is between two problem. Waduh. Oke. Bisa. Is between Oh two gitu. problems. Mong Miss, mong Kang. Hah? Omong ya harusnya ya. Karena banyak. Eh, yo, berarti nambah satu lagi. Ya. Berarti Nambah masalah among. ya. Jenal, enggak masalah, saya tinggal ganti amongnya aja. Jenal is among two Many problem. problems. Baby, yes. Tuh, Banyak problem begitu. ya, Betul. biasa. Siap Miss, paham Miss. Paham. Oke. Nah, sekarang coba kita buat kalimat ini berdasarkan gambar ini ya. Em, gadis itu ada di dalam kotak. Bahasa Inggrisnya? Gadis. Bahasa Inggris. Girl. The Yes, Girl. girl, girl. the girl Yes. is The girl in is the box. inside the box. Gimana gadis itu? Boleh. Yes, the gadis itu ada di dalam kotak. The girl is inside the box. Boleh bilang inside, boleh bilang in. Kalau yang itu tidak ada Oh, bedanya. boleh Miss ya. Oke. Yes. Ikutin yang bawa di atas aja. The Saya, girl saya is kepikiran ini tangki Kang. is Inside. is in the box. Yes, bisa Ya, juga. ganti all-nya aja. This. Oke. Yes. Betul. Ada pertanyaan tadi Mas Zainal? Inside masuk ya Miss ya? Di dalam ya? Iya, betul. Ya. Inside itu di dalam juga. Siap. Bisa. Saya biasa ngomong tangki inside terus. Bisa kok. Bisa. Inside sama in sama artinya. In-nya kan sama di sama side lapangan kan? Dalam Ya. lapangan berarti. Kalau di lapangan itu pakainya on. Oh, Di I am on lapangan. the field. Saya lagi di lapangan. on I am on board, the field. Gitu. on site. I am on the field. Gitu bisa. On the field. Oke, Yes. Miss. On itu Kalau di atas. Hah? yes. Oh, on itu di atas, benar. Jadi saya di atas lapangan. Bukan. Ya, tapi lapangan pakai on ya. I am on the field. Gitu. Kalau misalkan kita skip yang nomor 2 ya, karena nomor 2 sudah ada, itu the owl is on the box. Kalau misalkan yang ketiga, laki-laki Under itu, table. laki-laki itu ada di bawah meja. Betul. Sekali lagi. Anak laki-laki itu. The boy Mhm. under the table. Ada yang hilang di sana? The boy Is under. the table. Ya. The boy is The under. boy is Table. under the table. Oh yes. Yes, betul. The boy is under the Under the table. table. The boy is under the table. Bukan Pak Betul. Andri kan? Very good. Yes, Kalau bukan misalkan below. burung itu terbang di atas pohon. To bow above The bird Hmm? fly fly. above Jangan lupa, ada yang kurang. The bird. Mhm. The bird is fly the above. Pohon apa Miss ya? Above. The bird is fly above the tree. The apa Miss? The tree. The tree. Yes. Apa Miss? Pohon ya? Tree itu pohon. Tree itu pohon. Oh, Tulisannya tiga. iya, sama kayak 3 ya. Tapi Iya. kalau 3 ada hanya THREE. Tapi kalau pohon
kita hapus hanya jadi TREE, tree. Tree. Yes. Oh, tapi bacanya hampir The mirip bird ya, Miss. Tree sama flew tree. above the tree. Yes. Bacanya seperti ini. Kalau 3, 3. Kalau pohon, tree. Three. Gitu. Oh, Tree. kalau Ada bird TH-nya. TH-nya kalau 3, tree. 3. Gitu. Tree. Tree. Yes. Kalau pohon 1, 2, tree. 3. 1, Yes. 2, 3. Tree. Tree. Nah, Above jadi bukan tree. 1, 2, 3, 1, 2 pohon, itu artinya 1, 2, 3. Kalau Oh, misalkan 1, mau 2, bilang 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3. 3. Iya, 1, 2, 3. Yes, betul 1, begitu. 2, 3, 2 pohon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, Iya, 3. 1, 2 pohon gitu ya. Gitu. Bisa aja aki-aki ya. The bird 1, fly 2, 3. above the tree. Betul, the bird, tapi ada yang kurang tuh, the bird fly Is. above the tree. The bird, bird itu dibacanya the bird. Bird, ya. Ya, the bird fly, terbang, fly. Ya. The bird fly above the Is. tree. Jangan lupa apa di sana? Isnya Kang, diulang Kang itu tadi Kang. The Ya. bird Nah, is bird is the fly above fly. the tree. Yes, betul. The Good bird job. ini sering ke ini kalau udah langsung nih isnya nih. Iya kan? The Benar. bird fly langsung terbang. Burung Iya, benar. Padahal Rata-rata pada begitu kok. Rata-rata pada iya, begitu. Semuanya. langsung ke objeknya. Iya. Semuanya rata-rata begitu. Makanya saya disclaimer di awal tadi, ini biasanya sering sering hilang karena memang Iya. kasusnya kebanyakan peserta gitu akan lupa is sama are-nya gitu. Jadi bisa. Iya, betul. Kalau misalkan TV itu, nah saya pakai di atas dulu ya. TV itu di atas meja. Nih, yang TV yang ini di atas meja. Coba kita pakai di atas dulu. That is television below the Di table. atas dulu, di atas dulu. Oh, di TV atas ya. itu di atas meja. The television. TV itu. The television Mhm. is below On the pakai Pakai on on atau the pakai table. above? kan dia nggak ini. Below. TV on below. Apa? The TV is below below the table. the table. Gitu, Miss. Ingat di atas apa? Kalau below kan di bawah. Kalau saya sekarang mintanya di atas dulu. Saya mintanya di Oh, atas. di atas. On the The TV table. is on the floor. Di atas tapi yang tidak menyentuh seperti gambar ini. Oh, below. Above, Bukan? above. Iya, betul, above. Coba. Below. The television is above the table. Betul. The television is above the table. Oke. Kalau meja di bawah TV. Kalau meja table. itu di bawah TV itu gimana, Miss? Yes, meja di bawah TV. Meja. The table is below television. Betul. The table is below the television. Betul sekali. Kalau misalkan the itu penggunaannya untuk apa aja sih dia, Miss? Oh, good question. Itu pertanyaan yang bagus. The itu gunanya bisa artinya itu, tapi untuk benda ya. Tapi untuk benda kita nggak bisa bilang misalkan apa ya? Mana dia? Itu. Misalkan mana dia? Misalkan ditanya kan, where is he? Terus teman-teman mau bilang itu nggak bisa pakai the aja nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita mau menyebutkan mall itu pakai the mall. The mall, sudah, the mall aja. The mall, gitu. Molor. Rumah itu gitu Kak, sebagai kata bantu untuk kata benda. Misalkan rumah itu the house. Yes. The house. Betul. Kalau teman guru saya itu kalau ngomong pakai the semua, Miss, depannya, Miss. Itu jadi aneh tuh dia tuh. apa? Teman saya kalau ngomong awal pakai the semua dia.
Ya, Nggak jadi salah tuh. jadi The itu jadi untuk kata bantu. tergantung ya. Ya, Yes. jadi tergantung nggak bisa semuanya ada nggak bisa semuanya the di awal. The Jadi people. the Manusia people itu bisa bisa. bisa. Manusia Boleh. Karena ya manusia itu benda orang-orang nih. itu. The people orang-orang itu. Oke, 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 oke. The The people are emperor. talking. Oke, oke. Yes? Siap, siap, paham, paham. Yes. Very well. Oke. I Eh, see. Oh gitu. tadi itu sudah dijawab belum ya? Meja itu di bawah televisi. The Ya, below tadi is the the table the uh, television is below the table table. The no table is the below. table is below is television. Oh iya, ya, lupa ya Yeah. kembali. The table is below the television. Nah, itu sekarang ada kelinci dan wortel ya. Kelinci bahasa Inggrisnya Rabbit. Rabbit. rabbit ya. Kalau wortel Rabbit. Carrot. carrot. Oke. Carrots. Jadi kelinci itu rabbit, wortel itu carrot. Jadi kalau mau Carrot. bilang em, wortel ada di sebelah kelinci. Atau kelinci. The Bawah. carrot beside the rabbit Ada yang kurang? is the rabbit. Ya. The carrot. The carrot beside is the rabbit. Oops. The carrot is The beside. carrot is beside gitu, Miss. The Yes. carrot. The carrot is Atau beside the dibalik ya. rabbit. The rabbit is Bisa. is beside to Beside. carrot. Beside. Yes. The Beside rabbit. ya, beside. Yes, betul. The rabbit is beside the carrot. Coba boleh sekali lagi diulangi? The rabbit The is rabbit beside is the carrot. beside the rabbit. The carrot. Oh, the carrot, the rabbit. Kok rabbit Yes. lagi? Exactly. The rabbit is beside the carrot. Betul. Very well. Sudah betul. Oke. Ini akan sangat berguna nanti apalagi kalau misalkan ditanya file-file gitu. Terus kalau misalkan orang itu ada di antara rumah A dan rumah B. The people. Oh, laki-laki itu deh, pakai laki-laki itu. Okay. See The man, the man, the man is between the house. Oke. The man is karena nggak menyebutkan rumah A dan rumah B, berarti boleh bilang laki-laki itu ada di antara dua rumah itu, misalkan berarti ya. The man is between the houses. Oh ya, dua ya, the houses, karena ada dua Yeah. benda, Miss. Yes. The man is between two houses. Atau langsung ya? Two The houses man boleh. is between Houses, two house. jadi Dua rumah. Di antara dua rumah. Yes. the man is between the houses. Oke, boleh Laki-laki juga itu begitu. berada di antara dua rumah. The Yes. man is Between two yes houses. houses. Yes. Houses ya. Betul. Ada dua ya, houses. Kalau Yes. house Yes. pakai S. Ya, The man betul. is between two houses. Between has two houses. Yes. Nah, ini jangan dibaca between ya. Ini dibacanya between. Between. Ya, Yes, pakai I semua. Between. Jadi Ya. the man is between two houses. Betul. Very good. Oke. The last one. Warna merah. The red color The gitu. color. Warna merah The itu color. ada di antara warna abu. The color. The red color red. Oh, Is dibaca. among. The red color is between. Among. The gray. The gray. Among the color gray atau the gray color. The gray colors. The Yes. gray colors. Oh ya, Miss. Yes, Gray betul. color. Sekali lagi.
The red The color, Mhm. the red color Mhm. is the red color among is the gray among color. the gray color. Yes. Colors. Color, Yes. color. Colors ya, betul. Oh, Color. ininya Nah, color loh, color. Oh, pakai color nggak di kamar? Beda ya, jadi color. color. Color Color. code, Yes, very kode good. warna. Good job. Okay, guys. That's it. That's it dulu untuk hari ini. Very good. Karena Oh, oke. untuk next pertemuan kita akan coba apa conversation ya, pakai Under. pakai semua ini. Pakai apa? Pakai preposisi ini. Nanti kita akan coba apa percakapan pakai preposisi ini gitu untuk next pertemuannya di hari Selasa ya, besok. Yep, yep, Ya, miss. biar masih agak ingat sedikit lah besok. Exactly. Is there any Betul. question for today? Enough. Enough? All right. Okay, then, if there is no Oh, question, yes. then that's it for today. Semoga besok semuanya bisa hadir ya, supaya Asian nih mbaknya nggak bisa hadir. Yes, besok nanti kita obrolin. Kepret Iya. aja Kang, kepret Kang. Oke. Yo, yo. Ya, Yes, biasa yes. menyusui. Iya, oke deh kalau gitu. Thank you guys. Oke, Thank you thank for your you, coming Miss and see you Erlin. tomorrow. Sehat Yes, selalu. sehat Thank selalu you. juga. Miss. Keep healthy. Oh, thank you. Good night. Bye-bye. Good night. Good night.